میں چاہوں گا کہ آپ کے برسوں کے تجربات داڑھی کی نیت کرنے کروانے، ماشاءاللہ ایک تعداد نے داڑھی شریف رکھی ہے، آپ کی ترغیبات پر بھی دعوت اسلامی کا یہ ایک طرح امتیاز ہے کہ مجھ نے بہت نوجوانوں کو داڑھیاں رکھوائی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی تجربہ ہوگا کہ کئی اسلامی بھائی داڑھی کی نیت کرتے وقت شاید سچے ہوتے ہوں گے، لیکن وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ داڑھی کی نیت پر قائم نہیں رہ پاتے؟ اگر ان کی بات بھی ہو جائے اور ان سے کیسے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر یہ بھی ہو جائے۔ ہیں اسباب تو بعض اوقات تو کیا ماں باپ یہ بھی آڑے آتے ہیں، منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ابھی تیری عمر نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں کیا بالغ ہوا تو احکام جاری ہوئے اور داڑھی آئی ہے، داڑھی رکھ لی ہے، اب اس کی عمر تو کیا وہ بچہ نہیں مرتا، چھوٹی عمر کا آدمی نہیں مرتا، نوجوان نہیں مرتا۔ ہر عمر میں آپ نے جنازے اٹھائے ہوں گے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو تیری عمر نہیں ہے یہ تو غلط ہے۔ اس میں کوئی ایسا حکم ہے نہیں کہ اتنی عمر سے پہلے داڑھی نہ رکھے۔ اور مرد کو داڑھی رکھنی ظاہر ہے، عورت کی اگر آ بھی گئی تو اس کو تو صاف کر دینا مستحب ہے کہ اس کو صاف کر دے۔ اور کبھی کبھار کسی کو آ جاتی ہے تو بیچاری وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ ایک تو ماں باپ، پھر یہ کہ وہ شادی کا لالچ، شادی نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میری جب سے داڑھی آئی میں نے رکھ لی، کب بھی الحمدللہ میں نے نہ ایک مٹھی سے گھٹائی کاٹنے یا مونڈنے کا سوال نہیں۔ اس وقت داڑھی کا ماحول نہیں تھا، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ جب بھی ظاہر ڈراوے ملتے تھے، ظاہر مطلب یہ کہ جوانی تھی، میں تو پیچھے نہیں ہٹا، نہیں کچھ بھی ہو جائے میں آقا کی یہ سنت نوچ مونڈ کر گندی نالیوں میں نہیں پھینک سکتا۔ آج الحمدللہ میں پر نانا ہوں۔ زیادہ زیادہ آدمی نانا بنتا، پر نانا کم بنتے، اللہ کی رحمت سے۔ اب اتنی میری اولاد ہوگی، کل تک یہ پرانی باتیں آپ رحم کھاتے تھے مجھ پر کہ کوئی گھر میں بچہ نہیں ہے، کہ جس سے آدمی دل بہلائے، اور رمضان والے معاملات میں اب اللہ کے رحمت سے بچے ہی بچے، چھوٹے 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 چھوٹے، اللہ کے رحمت، پھول کئی پھول کھل چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ صبر کا پھل میٹھا ہے۔ اور جو داڑھی دیکھ کر آئے گی، آپ وہ شادی کے بعد رکھیں گے تو بعد میں اگر وہ اڑی کر گئی سمپل کچھ مال کچھ، تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جو داڑھی دیکھ کر آئے گی نا، تو وہ اب جو داڑھی دیکھ کر آئی میرے پاس، اللہ کی رحمت سے وہ دن آج کا دن، کبھی اس نے دین کے معاملے میں مجھے رکاوٹ ڈالی ہی نہیں ہے، بالکل ہر طرح سے مطلب وہ میں چل رہا ہوں، کبھی کچھ نہیں بولا کہ کیوں جاتے ہو یا کیوں لیٹ آتے ہو یا اتنے اتنے دن تک کہاں ہوتے ہو، پوچھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ اللہ کی رحمت سے۔ تو کیا وہ دیکھ کر آئی تھی کہ مذہبی آدمی ہے، اس کا ذہن بھی مذہبی تھا، جبھی تو وہ اللہ پاک نے تو جوڑا بنایا ہے نا۔ تو اب آپ کو کوئی ماڈرن ٹکر گئی، بہت زیادہ فیشنیبل ٹکر گئی، اور آپ کی نیت ہے کہ میں داڑھی بعد میں رکھ لوں گا شادی کے، یقین مانے ناکوں چنے چبا دیتی ہے۔ کیا یہ کیا سسرال، کیا ماں باپ، بالکل بعض وقت گھر اس پہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ آپ اب بھی سے رکھ لیں، اور زندگی کا بھروسہ نہیں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہوتا۔ کسی نے مجھے بہت پہلے واقعہ بتایا تھا کہ چتاک گانگ بنگلہ دیش، اب یہ کہ دروغ بر گردن راوی، کہ مجھے بتایا تھا یادداشت پر یہ ہے کہ اسی طرح ایک نوجوان نے داڑھی رکھی ہوگی وہاں، تو ماں باپ نے اس کو تنگ کیا اور شادی کا جھانسا دیا، اب وہ مجبور ہو گیا، شادی ہونی ہے، داڑھی نہیں نہیں نہیں، تو آخر کار وہ بیچارہ مغلوب ہو گیا۔ تو یہ نائی کے پاس، ہیڈ ڈریسر کے پاس جانے لگا، اور روڈ کراس جب کرنے لگا تو کسی گاڑی نے بیچارے کو کچل دیا۔ اب یہ کہ
न शादी हुई न दाढ़ी रही, है ना। बेचारा वो बिल्कुल आजमाइश में आ गया ना मामला। तो ये भी होता है। मतलब एक बार बहुत पुराना वाकया है कि एक नौजवान को मैं देखने गया था। ये भी कोई 30-35 साल पुराना वाकया होगा। हॉस्पिटल में देखने गया, कैंसर का मरीज, नौजवान लड़का था। ने मुझे ये बोल नहीं पाता था, तो अपने बाप की तरफ शायद इशारा किया कि मुझे दाढ़ी नहीं रखने देते। इशारे से उसने कहा। कैंसर का वो नहीं बचा, फिर फौत हो गया। लेकिन हम ऐसे भी होते हैं सोचों वाले, हम क्या किसको बोले। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। फिर मैंने खैर वालिद को समझाया होगा और कुछ याद नहीं है, इजाजत भी मिल गई होगी, अब पूरा वाकया याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन इस तरह का वाकया हुआ था। नींदों में दाढ़ी काटने की भी, नींद में जैसे एक लड़का आया नौजवान, उसकी बेचारे ने जोश में आके दाढ़ी रखी। मुझे बताया कि देखो मेरे हाथ में जख्म है ना। हमारे घर वालों ने, मैं सोया हुआ था तो वो कैंची से दाढ़ी काटने की कोशिश की, तो मेरा हाथ जो चल गया नींद में, तो मुझे कैंची लग गई। अब तो ये भी है, कैसी अजीब, मतलब यानी कि सोचों के मालिक हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद ऐसी भी है कि जो औलाद के लिए हमारे पास फरियाद करती कि दाढ़ी नहीं रखता, दाऊद इस्लामी में नहीं आता, ये भी है। तो बहरहाल ये अच्छे कि जो कुड़ते हैं कि अपनी औलाद सुन्नत के रास्ते पर चले। बहरहाल कुछ भी हो, तो दाढ़ी वाजिब है, मुंडाना और घटाना हराम। माँ बाप की इसमें नाफरमानी कर सकते, यानी कि जहां अल्लाह की नाफरमानी हो, उसके हबीब की नाफरमानी हो, तो वहां माँ बाप की फरमाबरदारी उस मामले में नहीं हो सकती। समझे, गुनाहों में फरमाबरदारी किसी की भी नहीं है, अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी ही की जाएगी। तो ये जहन में रखिएगा। मजीद ये कि लोहे महफूज पर जोड़ा लिखा है तो हो जाएगी शादी, वरना नहीं होगी। जहां लिखा वहीं होगी। मजीद नौकरी के मसाइल भी होते हैं बाज़ औक़ात। जैसी नौकरियां होती हैं दाढ़ी नहीं रख लेते थे, या इंटरव्यू में वो इंटरव्यू नहीं लेंगे, ये आजमाइशें भी आएंगी। लेकिन क्या दाढ़ी वाले भूखे मरते हैं? माशरे में हजारों लाखों, अब तो दावत इस्लामी के जरिए दाढ़ी वालों के आप माहौल देख रहे हैं, कितने दाढ़ी वाले बैठे। कौन भाई भूखा मरता है कि दाढ़ी की वजह से ये बिल्कुल भूखा है, बेरोजगार है और पत्थर खाता है, धूल खाता है, मिट्टी खाता है, कुछ भी नहीं है। हवा खाता है, ये भी नहीं है। ग़िज़ा खाता है, रोटी खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, रोजी तो अल्लाह देता है ना। ये कोई थोड़ी, मतलब जिसने इंटरव्यू नहीं लेने दिया या जिसने नौकरी नहीं रखा, तो क्या ये रोजी का रज़्ज़ाक़ है? रज़्ज़ाक़, रोजी का देने वाला रज़्ज़ाक़ है, मतलब, और ये हर एक को देता है। तो इसलिए ये भी आप ना सोचें कि यूं हो जाएगा और रोजगार का मसला हो जाएगा। जो मुकद्दर में है उतना ही मिलेगा, ना एक जर्रा कम मिलेगा ना ज्यादा। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे। और भी हो सकता है कुछ ना कुछ रुकावटें आ सकती हैं, दोस्त भी रुकावट बन सकते हैं। अगर आप उन्हीं दोस्तों, जो पिछले दोस्त आपके अगर ऐसे बेनमाजी और इस तरह के अच्छे उल्टे सीधे धंधे करने वाले, उनके पास अगर इत्तिकाफ के बाद आप जाएंगे तो मुश्किल है कि यहाँ जो कमाई आपकी है वो आपकी कमाई बचे। आपको जज्बा होगा मैं इनको सेट करूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। अभी तो आप नए नए ना, अब रंगरूट होगा जो अभी तो इसने बराबर लेफ्ट राइट करना भी सीखा नहीं, परेड भी करना सीखा नहीं। 10 दिन में क्या सीखेंगे? और बोले कि महाज पर मैं जाके लड़ूंगा। नहीं, अभी पीछे रहो यार। अभी तुम ये जो लड़ते हैं इनकी खिदमत करो, खाली इनके बूट पॉलिश करो इनकी। अरे उनको कैसे बड़ी बड़ी तोपे और वो दे दिएंगे असले, आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप इनको दिया जाएगा। तो अभी आप खुद पूरे यानी कि मजबूत हो जाएंगे, जब मुबल्लिग बन जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, फिर जाकर हो सकता है कि आपके कोई बात, अभी तो बात कर भी नहीं पाएंगे, अब गुस्सा आ जाएगा, कुछ बोलेगा तो लड़ाई हो जाएगी। तो ये कि फिर उनके साथ जो आपको मिसगाइड करेंगे, शैतान के साथ हो। शैतान बड़ा तजर्बाकार है, माहिर है बाबा, बड़ा स्पेशलिस्ट है बंदों को घुमाने के लिए। वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि हाँ यार
बात तो तुम सही कहते हो, अभी तो मेरे कुछ आता ही नहीं है, कोई मसला पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। हाँ यार, बाद में मसले सीख लो तो फिर ये भी एक अवामी तासुर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो दाढ़ी वही रखे कि जो अल्लामा दहर हो। बड़े बड़े मुफ्ती मसाइल के लिए मना कर देते कि हमको नहीं मालूम, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और जो मसला नहीं आता वो बताना भी नहीं चाहिए, अटकल से बताएंगे तो गुनाहगार होंगे। तो इसलिए मतलब कोई पूछे कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दाढ़ी का इससे ताल्लुक नहीं है। तो हिम्मत रखिए इंशाअल्लाह अपनी नीयत पर। अगर आप आशिकान रसूल के माहौल में रहेंगे ना, आपको बहुत मदद मिलेगी। कोई ऐसा 19-20 मामला आया तो इनसे अच्छे अच्छे मशवरे भी आपको मिलेंगे, मदीना मदीना होता रहेगा। हाँ, अगर अब नीयत तो कर ही ली इन्होंने, खुट्टे तो नहीं होंगे इंशाअल्लाह भी, क्योंकि अभी तो ये इधर एक बाउंड्री में है ना, मदनी आबाद में है ना। अब आप बाहर निकलेंगे ना, बस वहां की फजा ही कुछ और है। दोस्त आकर गजरा पहना कर अगर आपको ले गए ना, फिर बोला यार ये क्या, तो जब मुल्ला बनने के लिए यहाँ गए थे, छोड़ यार करके, तो फिर ऐसा ना हो क्या कुछ का कुछ हो जाए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। कमी आ गई है लगता है। कौन कौन? चलो एक बार फिर खड़े होकर बताएं। वजात इतनी प्यारी प्यारी, अच्छा मेज़ानाइन पर भी खड़े हैं? मेज़ानाइन पे भी खड़े हैं। इतनी प्यारी प्यारी वजात हुई है। शोबे तालीम के प्रोफेशनल इस्लाम भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर। इनको भी इजाजत है, ये भी हमारी गुफ्तगू में शरीक है। जी 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 बिल्कुल, सुन भी रहे हैं, सामने ही बैठे, कुछ पहली मंजिल पे भी। माशाअल्लाह, अब इस्तिकामत की हम सबको दुआ दे दें। अल्लाह हम सबको इस्तिकामत दे। आमीन आमीन। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत ऐसी आमीन। जमे हमारे चेहरे पर कि बस वो आखिरी सांस तक हमारे साथ हो और कब्र में भी साथ ले जाए। आमीन आमीन। पास तो ऐसे भी नामुराद होते हैं, मैं सही बोलता हूँ, कि फोत हो जाता है बंदा तो उसका शेव बनाते हैं। कभी सुना होगा आपने भी, शेव बनाते हैं उसका। तो बास तो यार अब क्या इसको दाढ़ी बोलती है, थोड़ी थोड़ी शेव बढ़ जाती है, इसको मुंडा देते हैं। तो बात तो ऐसा अल्लाह करे कि ना हो। बस अब इंशाअल्लाह हम हैं और दाढ़ी हैं। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी घटाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।